नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कलिजुगर 26टी कटु सत्य कथा। जड़े पिता अभिज्ञता आधारित शिक्षा। पुआ मो जीवन को बहुत पाखरु देखिछि। मो लोक मानको विकास करिबा, अवनति करिबा एवं परिवर्तन हेबा मध्य देखिछि। आज मु जहा कहूछि ताहा पुस्तकरू ज्ञान नुहे बरम बयसर रोजगार। ध्यान दे शुण एवं मन रख। सांग माने भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु जहाद्वारा मते आहुरी अधिक भल भिडियो बनया पाई प्रेरणा मिलिब। जे निज स्थिति अपेक्षा अधिक प्रदर्शन करे से दिने समस्त आगे भिक्षा मागिया को बाध्य हो जाए। जेतिक अच्छे जदि आमे ताठू अधिक देखेबा दिने आमे भिकारी होइछिबा। समस्त कहतु नहीं जे आपण भीतर भांगी पड़िछंती। लोक माने समर्थन अपेक्षा अधिक फायदा उठांती। तेणुकरी आपणको दुर्बल काहागर परिप्रकाश करंतु नहीं। वृद्ध माने कहती जो व्यक्ति केवल हृदय सहित चिंता करे से झुंटी पड़े एवं जे केवल मुंड सहित चिंता करे से एकार हो जाए। ज्ञान हेउछि मध्यम पथ। प्रत्येक हसुथुआ मुह आपणकर नुहे। किछि लोक निज हसरे मध्य निजर ओजन लुचाई रखती। जो मैंने अधिक कथा कहती से सतर्क रुहतु, किंतु जो मैंने नीरव रही सब किछि देखती से आहुरी अधिक सतर्क रुहतु। चुंगुली हेउछि एमिति एक निया जहा धुआं न बाहर करी संपूर्ण घर को पोड़ी जाली देई थाए। शत्रु छोट हेउ कि बड़ हेउ एहाकू हाल्का नेबा उचित नुहे। जदि एहाकू हाल्का नेउछंती निज गोड़े निजे कुढ़ाड़ी मारिबा सहित समान होइथाए। जो व्यक्ति समय सहित निजर रंग बदलाई थाए ताकू हृदय काढ़िबा आगरू प्रथमे निज जीवन बाहर करदेबा कथा। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देबा बुद्धिमान काम नुहे। केतेक समय रे नीरवता सबुठारु शक्तिशाली उत्तर होइथाए। जे खराब समय रे चा पानी कथा पचारि नथिला भल समय ताको निमंत्रण जमा भी हेले करंतु नहीं, भूल मध्य करंतु नहीं। चारटी जिनिस घर को नर्क बने दे थाए। एक रे अहंकारी ज्ञानी व्यक्ति, दुई रे संस्कार पाई नथिबा संतान, तीन रे जने तीक्ष्ण जिह्वावाला महिला किंबा पुरुष एवं चारि रे पड़ोसी ईर्षालु व्यक्ति जे पड़ोसी को देखिकी ईर्षा करुथिबे एई भलिया व्यक्ति। एही चारटी जिनिस सबले दुख देई थाए। एक रे चंचल महिला, दुई रे सहभागिता व्यवसाय, तीन रे जमी बिक्री करी किणा जाइथिबा कार एवं चारि रे गोटे सुखिला एक कंचा बंधु। ए चारटी सबले दुख देई थाए। जेतेबेले लोक माने आपनको प्रशंसा करिबा बंद कर दियंती सेतेबेले आपणक संगत एवं स्थान बदलांतु, निजको नुहे। मन रखंतु आज्ञा से माने निजर होइथांती जे हॉस्पिटल रो बेड रे, कोर्ट रो डेट रे एवं जेल रो गेट रे पाखरे जे साथी रे छिड़ा होइथाए से निजर ही होइथाए। बाकी सब किछि जीवन रो नाटक। जे आपणक आय विषय पचारुछंती, आपणक रोजगार विषय पचारुछंती ताहा बंधुता नुहे बरम से आपणक स्थितिर मूल्यांकन करुछंती। दारिद्र जने व्यक्ति को परीक्षा करे एवं धन जने व्यक्तिर मूल्य देखाए। जोठारे लोभ प्राधान्य थाए, जोठी अधिक लोभ थाए सेठारे संपर्क तिष्ठि न थाए बा स्थायी होई न थाए। जोठी धनर लोभ थाए सेठी संपर्क केबे स्थायी होइके रहि न थाए बा तिष्ठि न थाए। घर सबुठार बड़ दुर्भाग्य हेउछि सेही पिला माने जो माने निज बापा मां कथा सुनती नहीं एवं भाई भौणी माने जो माने परस्पर प्रति ईर्षा करती। यदि जणे तांको पिता माता सेवा करबा परे मध्य सेमानक आशीर्वाद पाई पारे नाही तेबे दुनिया कौनसी आशीर्वाद तांको पई कौनसी कामरे आसी परिबो नाही। आवश्यकता ठारू अत्यधिक आराम एवं दायित्वहीनता पिलाटी को गोटे पिला को भीतर विकलांगा कर दिए।
ଜଣେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଦୁନିଆକୁ ଖୁସି କରିଦେଇପାରେ। ଜଣେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଦୁନିଆକୁ ଖୁସି କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଦରକାରୀ କରତାଳି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅପେକ୍ଷା ସୂଚନା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କାହା ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ଦେଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କନ୍ଦାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାକୁ, କି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାରଣ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ନିଜ ଲୋକ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟିଏ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ, ଇଜ୍ଜତ ଓ ଜବାବ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ବା ଦିନେ ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବେଇମାନି କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ଓଲଟା ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା। ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ସଫଳ ହେଲା ପରେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ କଥା କେବେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଅଜଣା ପୁସ୍ତକ ଭଳି। ଆଗାମୀ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆମକୁ ବି ତାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।